Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Welcome to TWIC. And today we're going to discuss preposition. So what do you know about prepositions? As you see from the pictures, there's a cat, there's a vase, and there's a lamb. Okay, so preposition can be used to show position, place. And beside position, you can also use preposition to indicate time, to indicate relationship between nouns. But we're going to discuss more about preposition in this video. Preposition show the relationships between nouns or pronouns and other words. Ya, jadi ada hubungan antara kata benda atau kata pengganti orang dengan kata lainnya. For example, ada kata the book is on the table. Di situ ada kata the book, kemudian ada the table. Nah, apa hubungannya the book sama the table itu? Itu dihubungkan oleh preposition on. Okay, a prepositional phrase begins with a preposition and ends with a noun. Kalau sebuah frasa diawali dengan sebuah preposisi, frasa itu disebut frasa prepositional. Di dalam bahasa Inggris ada banyak contoh kata preposition. Ini contohnya bisa kalian lihat di depan layar kalian. Ada berbagai jenis kata dengan arti dan fungsinya masing-masing. Itu kalian silakan pelajari sendiri apa maknanya dan apa fungsinya. Oke? Karena yang akan kita bahas hari ini cuma 3 preposition saja. Apa saja itu? Yaitu adalah preposition of place and time. Jadi, preposition yang digunakan untuk menunjukkan tempat dan waktu. When we talk about time and place, there are 3 little words that often come up: in, on, and at. Jadi yang paling sering muncul kalau kita ngomongin tempat dan waktu itu adalah in, on, sama at. These common words are prepositions that show a relationship between 2 words in a sentence. Jadi si preposition itu menunjukkan hubungan antara 2 kata yang ada di dalam sebuah kalimat. Kita lihat ya nanti contoh kalimatnya seperti apa. Nah, kita bahas dulu yang prepositions of time. English speakers use in to refer to a general longer period of time such as months, years, decades, or centuries. For example, we say in April, in 2015, or in the 21st century. Jadi ini itu digunakan untuk kata-kata yang lebih atau paling general. Seperti tahun, bulan, dekade, atau abad. Ya. Moving to shorter, more specific periods of time, we use on. Nah, kalau on itu lebih spesifik daripada in. And on is used to talk about particular days, dates, and holidays. Hari, tanggal, ataupun hari-hari tertentu. Seperti hari libur, kayak hari raya. You may hear the word or sentence like, I want to work on Monday, or let's have a picnic on Memorial Day. Kita menggunakannya on, ya, karena itu lebih spesifik daripada in. For the most specific times, yang lebih spesifik lagi, and for holidays without the word day, we use at. Ya, kalau ada kata hari raya yang tidak ada kata day-nya, kita menggunakan at. Contohnya adalah meet me at midnight. Atau the flowers are in bloom at Easter time. Easter itu kan Paskah ya. Jadi kita pakainya at. Jadi in itu general, on agak spesifik, at paling spesifik. Sedangkan untuk preposition of place itu sama juga. In itu lebih general, on lebih spesifik, dan at itu paling spesifik.
When English speakers refer to a place, we use in for the largest or most general places. You can say that VOA is located in Washington, D.C. And for the best food, try the restaurant in Chinatown. Biasanya in itu untuk kata seperti kota atau tempat, location dalam sebuah kota gitu ya, yang kita tuh masih belum di mana sih spesifiknya tempatnya itu, negara, benua, itu pakai in. For more specific places, untuk tempat yang lebih spesifik, like certain streets, we use the preposition on. Kalau untuk nama jalan, kita pakainya on. You may know that the President Obama lives on Pennsylvania Avenue in Washington, D.C. Nah, ini Washington DC-nya pakai in, tapi Pennsylvania Avenue-nya pakai on. Finally, we get to the most specific places. For exact addresses or intersection, we use the preposition at. Nah, at itu lebih spesifik lagi. If I invited you to visit us here at the VOA, I would say, come to my office at 330 Independence Avenue. Jadi itu kalau at itu udah ada nama jalannya, udah ada nomor alamatnya, jadi kita pakai at gitu ya. And to be exact, it's at the corner of Independence and 3rd Street. Itu lebih spesifik lagi. Nah, kan tetapi ada beberapa pengecualian di dalam penggunaan prepositions of place. Ya, when talking about transportation, things can get a little bit hard to understand. Nah, untuk kata-kata yang menunjukkan transportasi itu akan lebih sedikit complicated ya, agak sedikit tidak beraturan. Contohnya, we use on. Kita pakainya on for public vehicles, untuk kendaraan umum, like buses or trains. And for smaller ones, like bicycle, itu kita pakai on. Contohnya, I rode there on my bicycle. Tapi kalau kita pakai mobil sendiri, kita pakainya in. However, you ride in a car. Seperti itu. Nah, ini di sini kalian bisa lihat yang lebih spesifiknya lagi. Ada gambar in, on, at itu untuk apa aja di dalam time atau di dalam place. Kalau untuk in di time kita ada centuries, ada decades, years, months, weeks, seasons, dan lain-lainnya. Kemudian in itu untuk place, kita bisa gunakannya untuk country, cities, neighborhood, and close space. Ini kalian bisa pelajari sendiri ya. Pokoknya in general, on more specific, at very specific. Nah, untuk tes TOEIC, you need to pay attention to the meaning and use of the preposition. Kalian mungkin akan lupa dengan rules yang udah kalian pelajari tentang preposition A, B, C, D. Tapi yang paling penting adalah kalian paham konteks dan arti dari preposition dan kalimatnya. Karena in the TOEIC test, the wrong preposition may be used. Preposition yang salah dengan maknanya akan digunakan. Nah, itu kalian harus tahu dulu makna atau artinya dulu. Kemudian, you need to pay attention to the number of subject. The verb may match the prepositional phrase instead of the subject. And this is wrong. You must always match the subject and the verb. Seperti yang sudah kita bahas minggu-minggu sebelumnya tentang subject-verb agreement. Meskipun prepositional phrase-nya itu singular, tapi itu tidak menentukan verb-nya pun singular. Karena yang menentukan verb singular atau plural itu adalah subject-nya ya, bukan preposition-nya. Oke, nanti kita lihat contohnya aja. So, we're going to do a little exercise here. Contohnya adalah, he'll arrive in London, blah 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 blah, September 20th. Look at the date. Ini ada date-nya September 20th, 20 September. Berarti kalau 20 September itu kan tanggal ya, lebih spesifik. Itu tuh, kita pakainya preposition apa kalau preposition of time? On, ya.
karena itu di tengah-tengah. Kita belum tahu jamnya jam berapa, tapi kita udah tahu itu tanggal 20 September. Jadi on. Oke. Okay? And soal berikutnya adalah I have to catch a flight with Seoul at 2 this afternoon. Di mana yang salahnya di sini? With salah karena sekali lagi seperti yang sudah saya bahas tadi, kita harus paham dulu maknanya dari kalimat ini. Aku harus mengejar penerbangan dengan Seoul. Gak nyambung kan? Jadi si with-nya itu adalah preposition yang salah. Jadi yang paling tepat adalah to. I have to catch a flight to Seoul. Alright. Jadi yang salah di sini adalah preposition with. Okay, thank you very much. That's all we can share with you. And if you have any question, feel free to share your question in the chat group. And you can also contact your teacher to ask more about preposition. And I'll see you again next time. And I hope you stay healthy and happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.